18 तारिखर आरंभ हेब खंडगिरी कुंभ मेला यात्रा महासमर। 12 वर्ष पर आगामी यात्रा वर्ष यात्रा श्री विश्व दरबार नव कलेबर। नुआ संभावनार वार्ता नहीं 2024-25 यात्रा मैदान को आसिबो यात्रा सिंह बाहिनी। 2024-25 वर्षर विस्फोरण पाढ़ी ब्रदर प्रेजेंट्स यात्रा सिंह बाहिनी। उलाशुणी गुंफा मेला रे रानी पंडा को राज। 3 दिन धरी गुटिए नाटक रानी पंडा को खंडगिरी मना। जय जगन्नाथ नमस्कार, मु संतोष कुमार टिके कथा यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत करूछि। आज 2024 मसीहा फेब्रुआरी मास 13 तारिख मंगलवार। माँ मंगला कृपा आज दिनटी आम समस्त मंगलमय हेउ। एबे आसंतु जीवा नाटकीय कार्यक्रम को। आज कहार केउ नाटक केउठी। अत्याधुनिक प्रणाली कुकुड़ा फार्म करने को चाहूँगी किंबा आगरू आपणकर फार्म अच्छी अपडेट करने को चाहूँगी, भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज आपण मानकु हेल्प करिवो। आजिर टाइम रे बहु कम परिश्रम करी आपण किभली भल कुकुड़ा चाष करि परिबे ताहार सठिक बाट आपण मानकु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज देखेबो। स्क्रैपर और कन्वेयर बेल्ट्स एठारे मध्ये उपलब्ध। अधिक विवरण पर जोगाजोग करंतु भिटेक एग्रो इंडस्ट्रीज। यात्रा श्री विश्व दरबार प्रथम अभिनय रजनी कमारपाल औपदा बालेश्वर। आजिर नाटक अबुझा आखिर अकुहा कथा। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र। संगीत एकन सार। ओम श्री बाघा जतीन लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी कालियाकोण जगतसिंहपुर। आजिर नाटक जीवन भासुची आखि लुहरे। रचना डॉक्टर कैलाश मल्लिक, निर्देशना लाला बीरेन राय, संगीत मिहिर महांती। कलिंग गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी बेलपाल राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तमे केमिति अछ। रचना सुकांत मल्लिक, निर्देशना यात्रा सुपरस्टार सुरेश पंडा, संगीत मिहिर महांती। यात्रा इंद्रभुवन तृतीय अभिनय रजनी 14 कुलाट पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक लुहरे धोईबी कलंक दाग। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा श्री महाबाणेश्वरी चतुर्थ अभिनय रजनी नरेंद्रपुर घंटेश्वर भद्रक। आजिर नाटक साथी आसीथिला सपन नहीं। रचना अजयस, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। शिवानी गणनाट्य तृतीय अभिनय रजनी ताराकोट जाजपुर। आजिर नाटक गांधी भूमिका कन्हई दास। रचना डॉक्टर दीपक जेना, निर्देशना विनोद राउत, संगीत विकास शुक्ला। ओपेरा अशोक सम्राट द्वितीय अभिनय रजनी उलाशुणी गुंफा मेला जाजपुर। आजिर नाटक रक्त संपर्क। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत मिहिर महांती। ओपेरा सूर्य मंदिर प्रथम अभिनय रजनी उलाशुणी गुंफा मेला जाजपुर। आजिर नाटक तू रजा झीओ मु रिक्शावाला। रचना अरुण बारिक, निर्देशना तापस स्वाई, संगीत मिहिर महांती। यात्रा स्वर्णमहल द्वितीय अभिनय रजनी जुटुणा छताबर भद्रक। आजिर नाटक केते दुख देबू दे रे कालिया। रचना और निर्देशना इंजीनियर आशुतोष महापात्र, संगीत एकन सार। तुलसी गणनाट्य द्वितीय अभिनय रजनी उलाशुणी गुंफा मेला जाजपुर। आजिर नाटक अधा रातिर साथी। रचना और निर्देशना यूनिक प्रदीप बेहेरा, संगीत विकास शुक्ला। माँ शक्तिमयी लोकनाट्य तृतीय अभिनय रजनी रुद्रपुर ब्रह्मबरदा जाजपुर। आजिर नाटक आखिर जन्म कांदिबा पाई। रचना संतोष नारायण, निर्देशना शारदा राणा, संगीत पीतवास। गौरी गणनाट्य चतुर्थ अभिनय रजनी उलाशुणी गुंफा मेला जाजपुर। आजिर नाटक एई फगुण रे बाजिबो बाजा। रचना डॉक्टर निहार महांती, निर्देशना कृष्णा स्वाई, संगीत विकास शुक्ला। यात्रा रंगमहल प्रथम अभिनय रजनी बाटीपड़ा पटामुंडेई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक जह्नरे तोलिबी घर। रचना अरुण बारिक, निर्देशना महेश हाजरा, संगीत विकास शुक्ला।
ଯାତ୍ରା ସ୍ୱପ୍ନମହଲ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ନମତରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କେତେ କାନ୍ଦିବୁରେ ଗୌର ଦାସ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ବିକ୍ରମ ନାୟକ, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀ ଚତୁର୍ଥ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଲଙ୍କାବାଲି ସାହି ବ୍ରହ୍ମବରଦା ଯାଜପୁର। ଆଜିର ନାଟକ ସୀତା ବନବାସ 17 ବର୍ଷ। ରଚନା ସୁଭାଷ ସାହୁ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା କୃଷ୍ଣା ସ୍ୱାଇଁ, ସଙ୍ଗୀତ ସୁଭାଷ ରାମ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ତୃତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ବାଉଁଶଗଡ଼ ଶାଳବଣୀ କେନ୍ଦୁଝର। ଆଜିର ନାଟକ ମନ୍ଦିରେ ଫୁଟିଛି ମଶାଣୀ ଫୁଲ। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଗଣନାଟ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଗରଦପୁର ପାଟକୁରା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜିର ନାଟକ କହିବାକୁ କଥା ରହିଲା ବାକି। ରଚନା ଡକ୍ଟର ନିହାର ମହାନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ, ସଙ୍ଗୀତ ମିହିର ମହାନ୍ତି। ଅପେରା ସାଇ ସମ୍ରାଟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଶିଆଳପଦା ରେମୁଣା ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମୋର। ରଚନା ଡକ୍ଟର ସୁଧାଂଶୁ ନାୟକ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଅଶ୍ରୁମୋଚନ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ରାଜଧାନୀ ଅପେରା ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଉଷୁମା 42 ମୌଜା କଟକ। ଆଜିର ନାଟକ ରାତି କଥା ଛାତିରେ ଥାଉ। ରଚନା ପପୁ ବ୍ରହ୍ମ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ରଞ୍ଜନ ବିଶ୍ୱାଳ, ସଙ୍ଗୀତ ବିକାଶ ଶୁକ୍ଳା। ଅପେରା ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ରାଟ ପ୍ରଥମ ଅଭିନୟ ରଜନୀ ଅଣ୍ଡରେଇ ଅସୁରାଳି ଭଦ୍ରକ। ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ଲୁହଠୁ ନିଜର ତୁ। ରଚନା ଡକ୍ଟର ଦୀପକ ଜେନା, ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ମହେଶ ହାଜରା, ସଙ୍ଗୀତ ଅମୃତାଂଶୁ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଜି କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କେଉଁ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରିବ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ବିଶେଷ କାରଣ ପାଇଁ ନାଟକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ମଧ୍ୟ ବାତିଲ ହୋଇପାରେ। ସବୁ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନାର ଅନ୍ତ ଘଟାଇ ଚଳିତ ମାସ 18 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖଣ୍ଡଗିରି କୁମ୍ଭ ମେଳା ଯାତ୍ରା ମହାସମର, ଯାହାକି ଫେବୃଆରୀ 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। 14 ଗୋଟି ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ କରିବେ ଖଣ୍ଡଗିରି ଯାତ୍ରା ମହାସମରରେ। ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଯାତ୍ରାଶ୍ରୀ ବିଶ୍ୱ ଦରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା, ନୂଆ ପରିପାଟି, ନୂଆ ସାଜସଜ୍ଜା ନେଇ ଆଗାମୀ ଯାତ୍ରା ବର୍ଷରେ ଯାତ୍ରା ମଇଦାନକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ଆସିବ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଯାତ୍ରାନୁଷ୍ଠାନ ଯାତ୍ରା ସିଂହ ବାହିନୀ। ଉଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳାରେ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ରାଜ। 3 ଦିନ ଧରି ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଅଭିନୀତ ଗୋଟିଏ ନାଟକ ରାନୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ମନା ବହୁ ଜନସମାଗମରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଛି ଉଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳାରେ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲ ଆପଣମାନଙ୍କର ଚ୍ୟାନେଲ। ଟିକେ କଥା ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସଠିକ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଫେସବୁକରେ ଆପଣ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପେଜକୁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଏ ହେଲା ଆଜି ସକାଳର କିଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ପର୍କିତ ଖବର ଯାତ୍ରା ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ପୁଣି କିଛି ନୂଆ କଥା, ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଆସିବି ଆଉ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏପିସୋଡରେ। ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍ତେ, ଭଲରେ ରହିବା ସମସ୍ତେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।